صلى الله عليه وسلم: أما زلت على مجلسك التي تذكرين فيه الله؟ قالت: نعم. قال: أما إني قد قلت كلمات تعدل ما قلت. قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وقد يكون هناك عمل قليل لكن له آثار كثيرة، وبالتالي ينبغي بك أن تتعلم كيف تجعل عملك يؤثر تأثيرا كبيرا، وبالتالي يعظم أجرك وثوابك عند الله. Pertanyaannya, bagaimana kalian kita semua bisa sampai ke derajat surga yang paling tinggi? Ya. Ada beberapa amalan, oleh karena itu biar kita sampai ke derajat yang paling tinggi kita harus belajar. Ada beberapa amalan yang amalan ini ringan tetapi punya pahala yang begitu besar yang bisa kita sampai kepada surga yang paling tinggi. Salah satunya ada yang diceritakan oleh Syekh Nabi besar Muhammad SAW suatu saat masuk ke kamar salah satu istri beliau. Istri beliau ini dilihat sedang berzikir dari habis subuh sampai waktu duha, gak berhenti-berhenti. Lalu ketika waktu duha datang, Rasulullah tanya kepada istrinya, Masya Allah, engkau masih melakukan ini dari tadi, masih melakukan wirid ini, melakukan zikir, berzikir kepada Allah? Iya. Kata Rasulullah, tahu gak kamu, ada satu amalan yang amalan ini timbangannya, ukurannya serupa dengan amalan yang kamu lakukan setiap hari seperti ini, yaitu zikir yang tadi disebutkan, Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. إذا وجد بعض التجار ابتدأ وهو صغير وأصبح يكسب مال ودخل في مشروع إلكتروني وأصبح يكسب 100، كل 100 يكسب منها 10,000. نظر الناس إليه وكيف حصل المال الكثير بالجهد القليل، وهذا المال إنما هو في الدنيا التي هي سنوات قليلة، فكيف بالأجر الذي يكون أبد الآباد في جنات الخلد؟ هناك أعمال قليلة يحصل بها الإنسان المال الكثير، الأجر العظيم. المال مرات قد يكون وبالا على صاحبه، بخلاف الأجر والثواب فإنه يكون خيرا لصاحبه. ولذا قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mungkin sebagian kita terheran-heran, ada seorang pengusaha yang mulai usahanya dari yang kecil, lalu berkembang usahanya, dia menggunakan usaha-usaha elektronik. Dari mulai kecil, lalu 100, dari setiap 100 ada 1000 cabang atau 1000 usaha. Jadi semuanya akhirnya banyak. Mungkin di antara kita terheran-heran, bagaimana dia usahanya sedikit tetapi bisa dapat hasil yang banyak. Padahal ini gak seberapa dengan surga, dengan kenikmatan yang akan kita rasakan nanti di akhirat. Bahwa kalau harta itu bisa menjadi bencana buat dirinya, tetapi kalau kebaikan di akhirat akan langgam. Kalau harta tidak langgam, tidak abad, tidak terus menerus, tapi kebaikan dengan wirid-wirid yang kecil ini, yang ringan ini, tapi bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan selama-lamanya. سنبحث الأعمال التي تضاعف أجورها يوم القيامة. أول ذلك الدعاء، فإنك عندما تدعو الله عز وجل أن يوفقك للعمل الصالح الذي يرتب عليه الأجر الكثير سيوفقك الله له، فإن الله قد وعدنا بإجابة دعائنا. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن ثم إذا دعوت فادعوا الله الفردوس الأعلى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ادعو ربك: اللهم وفقني للعمل الصالح الرشيد، اللهم أعظم أجري وأكثر ثوابي. Ada beberapa amalan yang amalan ini
pahalanya akan dilipat gandakan nanti di akhirat. Di antara amalan-amalan yang dilipat gandakan kebaikannya di akhirat adalah berdoa. Ya, ketika kita berdoa untuk mendapatkan kebaikan, ya, kita hanya berdoa itu saja sudah merupakan ibadah yang besar yang kebaikannya akan dilipat gandakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita berdoa minta Firdaus al-a'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Kita juga dianjurkan untuk berdoa meminta kebaikan dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita dan kebaikan kita. Dan berdoa ini adalah amalan yang besar, yang agung, yang bisa dilipat gandakan kebaikannya di akhirat. الأمر الثاني الذي يعظم به أجرك الإخلاص بأن تنوي بأعمالك إرضاء الله عز وجل لتحصل على أجر الآخرة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله حنفاء مخلصين له الدين. وبالتالي انوي أن أعمالك للآخرة، أنت تصلي ليرضى الله عنك ولتحوز أجر الآخرة. Amalan yang kedua yang pahalanya begitu besar, keutamaannya begitu besar adalah ikhlas. Ikhlas, beramal hanya untuk Allah, beramal untuk akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak diperintahkan kepada mereka kecuali untuk beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Oleh karena itu setiap kita beramal, coba niatkan amalan saya ini. Saya sholat untuk akhirat, saya berbuat baik untuk akhirat. قد يصلي اثنان بجوار بعضهما يتفاوت أجرهما ويكون بينهما كما يكون بين السماء والأرض بسبب الإخلاص. أحدهما يصلي لله إرضاء له سبحانه وتعالى، والآخر لا يكون حاضر القلب، لا ينوي التقرب لله عز وجل. قد يوجد بعض الناس ينوي بكل فعل من أفعاله التقرب لله عز وجل، لا يحرك إصبعه إلا لله فيعظم أجره وثوابه. Bisa jadi ada dua orang yang sholatnya berdampingan, ada dua orang sholatnya berdampingan, tetapi keutamaannya, pahalanya itu berbeda antara langit dan bumi. Yang satu berada di tingkat yang paling tinggi, yang satu di tingkat yang paling rendah. Yang satu sholat karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk taqarrub kepada Allah. Sedangkan tetangganya tidak hadir hatinya ketika sholat. Oleh karena itu, hadirkan hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sholatnya itu setiap gerakannya itu niatnya untuk Allah. Dia tidak gerakan tangannya sampai tangannya saja untuk bertasahud, itu hanya untuk Allah. Jadi setiap gerakannya itu untuk Allah. Itu memiliki keutamaan dan pahala yang begitu agung. بعض العقلاء لا يعمل أي عمل إلا لله، بالتالي إذا أراد أن ينام نوى بنومه أنه لله، لأنه يتقوى بالنوم على طاعة الله. إذا أكل الطعام نوى بطعامه أنه يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون كل حبة رز في ميزان حسناته يوم القيامة. إذا شرب شرابا من ماء وغيره نوى بذلك التقرب لله فعظم أجره بسبب الماء الذي يشربه. ولذا يتفاوت الناس في منازلهم بحسب الإخلاص. Ada orang-orang yang cerdas dalam beribadah. Dia ketika tidak melakukan suatu pekerjaan kecuali diniati dengan ikhlas, niat kepada Allah. Dia tidak tidur kecuali tidur karena Allah, tidur karena agar kuat nanti melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia tidak makan kecuali makannya itu karena ingin kuat melakukan ibadah untuk Allah. Maka setiap
butir nasinya tersebut bernilai pahala yang agung di akhirat. Ada orang-orang yang minumnya itu karena Allah. Saya ingin minum karena agar kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi minumnya itu wasilah untuk kuat melaksanakan ketaatan. Maka semua air yang diminumnya itu bernilai begitu keutamaan yang besar nanti di akhirat nanti. Karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. إذا قابلت إخوانك تجد من نفسك أنك تسلم عليهم وتبش في وجوههم وتبتسم وتختار الألفاظ الطيبة التي تتوافق معهم، لكن الناس لا ينوون بذلك التقرب لله، وبالتالي يفوتهم أجر كثير وثواب جزيل. لو نويت أنك تتقرب لله بذلك لأن الله أمرك بهذه الأفعال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأخبر أن السلام يحصل به الأجر الكثير، فمن قال السلام عليكم له 10 حسنات، وإذا قال ورحمة الله كان له 20، وإذا قال وبركاته كان له 30. ولا ينال الإنسان هذا الأجر إلا إذا نواه وقصده وأخلص فيه لله. Di antara kita banyak orang-orang yang ketika bertemu saudaranya salaman, bertatap muka, senyum, bahkan saling cipika-cipiki, cium kanan, cium kiri, itu tidak diniati dengan ikhlas, tidak diniati karena Allah. Maka dia melewatkan pahala yang begitu besar. Kalau saja dia bersalaman, senyum, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, alangkah besarnya begitu pahala dan keutamaannya. Karena banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini. Salah satunya adalah Rasulullah bersabda, ketika engkau bersenyum kepada saudaramu di wajah saudaramu, itu saja sudah merupakan nilai sedekah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwa ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, itu sudah 10 kebaikan. Ditambah wa rahmatullah jadi 20 kebaikan, wa barakatuh jadi 30 kebaikan. Itu akan kita dapat semuanya kalau kita lakukan itu dengan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. كيف تكون مخلصا في أعمالك؟ قبل أن تقدم على أي عمل تعرف ما هو حكم الله في هذا العمل، هل هو واجب أو مستحب قبل أن تقدم عليه. فإذا عرفت حكمه حينئذ تتمكن من أن تكون مخلصا فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bagaimana biar kita ikhlas ketika melakukan amalan? Sebelum kita melakukan amalan, kenali dulu jenis amalan itu. Bagaimana hukum Allah terhadap amalan itu? Apakah dia wajib? Apakah dia sunnah? Apakah dia makruh? Apakah mubah? Ketika kita sudah mengetahuinya, mengetahui hukum Allah terhadap amalan tersebut, maka kita akan bisa mengondisikan diri untuk ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Niat bisa merubah amal yang ringan menjadi sesuatu yang besar. الأمر الثالث الذي تتمكن به من الحصول على الأجور الكثيرة بالعمل القليل الدعوة إلى الله، فإن من دعا إلى الله كان له مثل أجر من عمل بما دعا إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Amalan yang ketiga, yang amalan itu mungkin bisa dilakukan dengan ringan tetapi pahalanya begitu besar, keutamaannya begitu besar, adalah berdakwah,
mengajak kebaikan kepada orang lain. Karena ketika kita mengajak kebaikan, berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala agar orang lain mendapatkan kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dan keutamaan setiap orang yang kita ajak. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan kebaikan lalu membuat kebaikan itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan itu dari semua orang yang mengikutinya tersebut sampai hari kiamat nanti. Jadi dakwah kepada Allah, mengajak kebaikan kepada Allah adalah suatu amalan yang pahalanya begitu besar, keutamaannya begitu besar. الدعوة إلى الله ليست صعبة، هي أمر سهل، ويمكن للإنسان أن يدعو من حوله بكلمات طيبة، تدعو أخاك، تدعو جيرانك، تدعو أهل قريتك، وبالتالي تكون ممن دخل في قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Berdakwah itu bukan perkara yang susah, perkara yang mudah. Berdakwah bisa dilakukan dengan orang-orang yang sekeliling kita. Dakwah kepada saudara kita, dakwah kepada tetangga kita, dakwah kepada penduduk kampung kita. Dengan itu, dengan melakukan kita dakwah, kita mendapatkan keutamaan orang-orang yang dimuliakan karena dia berdakwah sesuai dengan firman Allah tadi. Orang-orang yang berkata baik dalam berdakwah kepada Allah, wa amila sholiha, dan berbuat baik, wa qala innani minal muslimin, dan berkata aku bagian daripada orang-orang yang muslim. الأمر الأخير الإكثار من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Perkara yang terakhir, perkara perbuatan yang pahalanya, utamanya begitu besar adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir yang dianjurkan adalah dalam hadis ada dua kalimat, ya. Khafifatani 'ala lisan, sangat ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, berat timbangannya. Ringan tapi berat timbangannya. Habibatan ila Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. As'alullah an yaghfira dhunubakum. Amin. وأن ييسر أموركم. آمين. أسأل الله العظيم بمنه الكريم. آمين. وأسأل رب العزة والجلال. آمين. خالق السماوات والأرضين. آمين. المتصرف في الكون. آمين. الذي يجير ولا يجار عليه. آمين. يا غافر الذنب ويا قابل التوب، أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تيسر لنا أمورنا. اللهم ارفع درجاتنا في الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم وفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم وفقنا لذكرك. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المتقين وأوليائك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارفع درجاتنا في الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم علق قلوبنا بك.
اللهم علق قلوبنا بك، اللهم أعنا على كل خير، اللهم يا حي يا قيوم ازرع المحبة في قلوبنا، اللهم اجعلنا متآلفين متعاونين على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Insyaallah at-tausiah ma'at tarjamah min asy-syekh sanadhuha fi tilfaz. Nanti tausiah dan terjemahnya Syekh kita akan taruh di televisi kita insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan kita hidup berkah, amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.